Kakabsat ken Kristo, dahito iti programa tayo, sumang baymanan kada kayo, Adal Pamati Katoliko, Catholic Faith Formation of the Diocese of Baguio, Katmanan, Shakti Kabsatyo, Pagayamyo, Father Jeffrey Abado, iti in charge man iti formation programs, iti Diocese ngarod iti Baguio. Ket kakabsat ken Kristo, maawis tayo manan nga agdengeg, detoy man a programa kat para kada iti Katoliko, ore dagitian nga Katoliko, Krisyano, no interested kayo mga adal iti pamati Katoliko ket mabalinmet. Nya daytoy a programa kat pakaadalan tayo kadag iti sursuro biblikal ken sursuro ti simbaan no kasano nga ibiyag tayo ti pamati tayo. Kakabsat ken Kristo no adalam ti pamatim maawatam ket ibiyag mo napintas iti biyag mo kas Katoliko. Ti problema gamin tata kad adu dagiti Kristiano ang handa mo iti doktrina, handa mo iti sursuro, ususto a sursuro, karkaro tatanga, adu nga iti kunkunada a fake news, ada iti trolls kunkunada, adu ti kumalkalat nga pang dadaol, no pangalilaw kadag iti anak ni Apo Dios. So nga, ada madita iti Biblia niya, warning nga ni Apo Dios, kat isururo nati kinapudno, nga madamat ti enemy, na ni Satanas kandag iti demonyo, nga mang-alilaw kada tayo, kan adamat dagiti tatao, nga di pan lang ti demonyo nga mga lilaw nga talaga. So, be careful kakabsat ken Kristo. Aglalo tata kakabsat ken Kristo. Amoyo in bagak mat idi niya ti trabaho ti demonyo. Number one kat deception. No na-deceive ka, you are divided. You are separated from the true church, from true teaching. And you are diverted. Imbes nga niya po Diyos ti pagturungam, di kinamadi iti pagturungam, kinadakas ti pagturungam. So nga dangay dagiti na-deceive, ken naisina iti simbaan nga ti isursuro datata, ti biag datata kat adayo iti isursuro ni Apo Dios, adayo iti isursuro ti Biblia. Ureno they claim nga they know the truth, adaka no ti aramidan da nga susto nga actually they have been deceived by the devil. Isu nga kasya niya naisina da kan na-divert da na iadayuda iti susto nga kinapudno iti sursuro ti simbaan, and eventually another di iti pagturungan da distraction na di work of the devil. Number one, deception. Imbes nga truth ti isuro na baliktadan na niya, the truth becomes lies and the lies become the truth kasi. So adal nga tala panagad-adal nga tala, so deception, division, diversion, ken destruction. Upat nga di iti plano ti demonyo kung natin may isang exorcist nga nangisuro niya. Umununakot di deception. So nga, adal pamati Katoliko, kahit na sa wan, datayo nga Katoliko, yan tangay, kayat tayo nga adalan jay kinapudno, basaan tayo iti Biblia, basaan tayo iti CCC, nga kanayon ko nga ibagbaga, agdangag tayo kadag iti programa, ado apo ti programa dito radio station tayo, adati programa ni Father Rosito, adati programa ni Apo Obispo, adati programa ni Father Bilin about the Bible, adati programa regarding the self-sufficiency program tayo ni Father Clyde, ken adupay dagiti programa nga mabalin nga pakadenggan tayo iti napipinta sa sursuro apo iti Katoliko asimbahan tayo ditoy diocese iti Baguio. Agdenggan tayo tapno maiturong tayo. Kabsat ang teman idaton kini Apo Dios daytoy programa ta gusto na ko mati mitanok ken igay na ko mati puspuso tayo, panunot tayo, nakam tayo tapno ti pagayatan na the will of God iti intay adalan ken amuan ken nangruna iti namot lang ko mati kired tayo tapno maibiyag tayo dagitoy. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Apo may Diyos, manuuna iti amin, kat idaydayaw da ka, igloria da ka, we worship you, we adore you, O God, sikat ipudpuno a Diyos, may maysa o reno talo a persona. You are the only true God, sika iti pangi ngatuan mi, pangi datunan mi, iti daytoy income aramidan, sika kuma iti may gloria may idaydayaw. Apo may Diyos, gaputa adudag iti nagkurkurangan mi, pamakawan man iti income kidawen, ket sapay ko ta ited mo mat iti kired kada kami tapno iti income panagkidaw ti pamakawan ken ka, maadal mi kuma ti agbalbaliw ken mangaramid iti pagayatam. Wana po Dios, agyaman kami kadag iti sagot, ngin tedmon kada kami, dawatag ti pamindisyon mo kadag iti agdengeg tapno sapay ko makita da iti kinamanangaasim, iti parabor mo, iti grasyam, iti biagda kat naragsak da mangibiyag iti pamati da kas Kristyano kas Katoliko. Adu dagiti tata at tiyempo iti COVID kat madismaya iti pamati na
Madismaya gapo iti makitkita da iti ili, makitkita da iti gobyerno, makitkita da iti simbaan, makitkita da iti mapaspasamak iti lubong. Ikam kad ida iti pamati ayat ken namnama. Wana po Diyos dagiti agdengdengeg nga adati kastoy pakadistis mayanda, bendisyonam kadida Apo Diyos mga asika kadakwada, ta sika a Diyos amomi insuro ni Apo Jesus, sika iti naimbaga pastor amang birok kadagiti niawawan, mang birok kadagiti managbasol, mang birok kadagiti makulkulaapan iti panunot na kat isublim ida iti pudpuno nga arban, pudpuno a simbahan, pudpuno at taom nga sika ti pagturungan da. Wana po Diyos, italag ko da ito nga roda programa ken ka, tapno sika kumati matungpal, sika ti maitanok, ken sika iti mangiturong. Dawatan mi da ito'y gapumat lang ken Kristo, ken babanmat lang iti pang babat, panikarkararag ni Santa Maria nga inami, ken dagiti sa Santos, itinagan ni Kristo nga rod. Amen. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Manan kabisat, good evening kada kayo nga agdengdengeg apo iti radyo, ken kada kayo nga agbuybuy ti Facebook Live, no sa di naman apasat ti lubong ti ayan yun, no agsapa dita, good morning, no malam dita, good afternoon, no rabi dita, good evening apo kada kayo, ken thank you for supporting and patronizing our program. Panagdengdengeg yo apo iti dati programa tayo Adal Pamati Katoliko. Please pray for me, please pray for our bishop, please pray for the clergy of the Diocese of Baguio. Kalkalpasa po iti retreat mi, kat nakapinpinta sa po nga retreat di jay. At sabi ko mata, mausar mi, tinadal mi jay. Tamnong mapapintas mi pa iti panagserbi iti simbahan, panagserbi kada kayo. Na? So again, we need your prayers. May sanga na discuss, wano na pagsasarita ni jay, kadi may bagbaga nga synodality, synodality. At isimbaan kat sinodal wano kahit nasawan kat isimbaan dapat ada iti panagkakabsat, panag-uurnos, panagtitinulong, panagdengeg nya. Digiti na-emphasize nga ko na the speaker mi kat da kami nga pari agdengeg iti kabsat a pari agdengeg kadagiti laygo nya. Man nga day kinamanangin bubuko de nga syaklatan ti matungpal, I am the boss, syak iti han nga kasi kanot ti simbaan. Dapat ti simbaan agdengeg na tapno mariknam dijay problema, dijay ibaga, dijay kayat nga iparik na ti maysa a kabsat. Tapno iti panagdalyasat tayo nga mapan ken Apo Dios ket agkukuyog tayo, agsisinuporta tayo, agtitinulong tayo. Dijay iti maysa nga napagsasarita ni jay. Of course, in the future kat maikan kayon to iti formation regarding synodality nya kasla pahapyaw lang dijay. That is not the only meaning of synodality. Yung kasi iti na-appreciate ko ngayon baga apo ni Bishop Dudong from Cebu nga in may pay nga nagadadoy iti nagapuan na tapno lang in may nga nang ted kada kami papadi iti retreat ijay Dominican Jesuit Villa ito'y Baguio matlang kakabsat ken Kristo. Okay, so di man sabay ko mga kabsat ma-inspirar kayo ngagpasyo nga agad-adal iti pamati tayo kat no ada po iti saludsod yumanan i-text lang iti 0961-248-3856. No ada iti concern nyo or kayat yung maidanon iti simbahan i-text lang iti dito nga numero anya kat pasensya kakabsat han nga amin kat maibasa ngam at least song batak mat iti-text ko mat anya. So once in a while i-review kat dato'y kat ang kumalagip no nasong batak nga ta dato'y so nga madamdama adan to de ibasa nga uray no nabayag kat gaputa malagip kung ahang ko nasong batan mabilan mat nga song batan to. So don't worry nya no regular nga listener kay ti dato'y nga radio program i-text mo lang urayam to adan to in the future ta adu ti agte-text nya kat numinsan kat magaburan numinsan kat mayaw awan nga i-review kanya pasensya kayo ta ti kaadu ti agte-text kat han kon nga talagang masongbatan nga dagos. Kahit kuman nga i-share kanyayo iti daytoy nga inbaga iti simbaan tayo maipanggap iti kinapatag iti programa akakastoy nya inbaga tatay ati Katoliko ti Kristiyano dapat agad-adal. This is always my kasla ko ma-advocacy niya no Katoliko ka agad-adal ka tati Katoliko data kat aduman left and right in front and back adu iti mangalalilaw kada tayo da kayo Katoliko kasta kayo da kayo Katoliko kasta kayo kun kunada. So
ti Katoliko nohan nga gananad, nohan nga agadadal iti pamati doktrina, ada tendency na nga madismay. Ibasak to madamdaman may sa nga example niya. Kunana nga for how many years yan han nga nakimkimisa gapudi uncle na nga kara criticize kanya na kat how sad niya Katoliko ka, nabunyagan ka, dati pamatim, gapu siguro iti kinakurang ti inspiration, kat napigpig sa di jay pananguy-uyaw, iso nga kunana kat father na bayagon nga anak nakimkimisa ta, dahito uncle ko kat, puros nga atake, puros nga kantsaw, puros nga uyaw. So, kunana dahito may nga surat iti document iti simbahan Katoliko niya, dahito Evangelii Nuntiandi, Evangelization in the Modern World, dahito man kat na isurat after 10 years iti Vatican II. Kunana to ibasak na pintas dati kunana niya. The church exists in order to evangelize. That is to say, in order to preach and teach, to be the channel of the gift of grace, to reconcile sinners with God, and to perpetuate Christ's sacrifice in the Mass, which is the memorial of His death and glorious resurrection. Kunana iti number 4, paragraph number 14, iti dito yung nga document iti simbahan Evangelii Nuntiandi regarding the evangelization in the modern world. Nga kunana to iti panagkasaba, iti panangisuro, iti pamati, dito yung aramidak tatakat, trabaho iti simbaan. Nga ti simbaan, ada ti simbaan, the church exists. Iso nga ada ti simbaan, tati trabaho dito yung simbaan, dagiti trabaho ti members na dito yung simbaan, dahi obispo, papadi, katikista, leaders, kan ora dagiti miyembros, ket tapno agkasaba ken mangisuro kunana niya in order to preach and teach. The church exists in order to preach and teach. So kakabsat ken Kristo apeng ibagbag detoy kada kayo kakabsat a Kristiano ken Katoliko, datayo Kristiano Katoliko oray han ka nga Katoliko, amin nga Kristiano niya, Catholics and non-Catholics alike, ti obligasyon tayo kat mangisuro iti sursuro niya po Diyos iti lubong tapno matransform iti lubong, preach and teach na panangikasabaken panangisuro tapno datayo kuma a Kristiano ti agbalin a channel of gift and grace kunana ditoy agbalin tayo kuma a wagas tapno ti lubong kat mabendisyonan niya. No timay sa lugar kat han nga mabendisyonan kaslangay nga i-imply na dito, ibagbaga na dito na document, dito Evangelii Nuntiandi nga nuhan nga kasto ti aramidan ti Kristiano, dagiti Katoliko, iti may sa lugar, handa nga ikaskasabahan, dag isishare ti pamati na kat deta lugar kathan nga umapay di grasya ni Apo Dios. Kat tapno umapay nga ro ti grasya ni Apo Dios, then ikasaba tayo, ipukaw tayo, with confidence nga ipan tayo, ibingay di sa sao ni Apo Dios, tapno ti demonyo nga rod, ti fake news, ti sasao ken panursuro iti bangir ket madismular maawan ken maabak nya ngamno agtatal na iti Kristiano awan ti ibagbaga na may panggap iti sasao ni Apo Dios kasanungay nya. So daytoy actually iti maysa nga problema kada tayo Kristiano agtatal na tayo imbes nga datayo ti mangisuro iti lubong, ti lubong mo ti mga alilaw kada tayo baliktad niya. So nga kunana dito'y Evangelii Nuntiandi, amen akamang, amen ang miyembros ti simbahan, adalam ti pamatim, ikasabam dito pamatim tapno agbalin ka asilaw ken asin ti lubong niya, tapno sika ti mang sukat ti lubong, nga sika iti suksukatan alilawon ken guyguyodon ti lubong niya. So nga kakabsat ken Kristo, no Kristiano ka, number 1 nga akam mo kat adalam ti sasao ni Apo Dios, adalam ti pamatim, adalam iti doktrina, tapno ibiyag mo na itakan isurum. This is actually the problem in our world today nga, di ba, ti parents ko isuda ti mangisuro iti agkakaimbag kadag iti anak da. They are the first catechist of their children. Da kayo nga parents, no dati anak yo, number 1 nga obligasyon yo, dita anak yo kat isuro yo itilinteg, panursuro ni Apo Dios. Ya, tataman kat Year of Saint Joseph, kat dayta ti may nga na-emphasize at ti tatang, ti number 1 role iti tatang, kat iso na ti mangisuro iti anak na iti nakikrisyanwan a panursuro.
Ngamno ti tatang kat hanang isuro dayta iti anak na, dayta nga anak na nga awan nasurungan na nga naimbag iti balay, nasuro na nga naimbag iti parents na, hanang nga naadal kaday parents na no kasano ti agkararag, no kasano ti sasaon ni Apo Dios, dayta nga ubing sabali ti maadal na iti internet, sabali ti maadal na iti babarkada na maunaan niya, so nga tilubong ti bag-influensa iti dayto nga ubing taday parents na kat very irresponsible handang insuro kanya na ti ususto nga na Kristiyanuan ang panusuro. So dihay man iti ibagbaga na daytoy niya. Kunana pay to reconcile sinners with God. Datayo a Kristiano, ti mangisuro kadagiti kakabsat tayo, mangkorektar kanyada. Ngam kasano nga korektaran tayo isuda. No datayo mismo kat hantay mo't nga amor, no anya ti usaran tayo pangkorektar kanyada. If we do not know the laws of God, dahil lintag ni Apo Diyos, dahil pagayatan ni Apo Diyos, kasano nga ibaga tayo kakabsat tayo, ay kabsat, dahil ito'y nga aramidam kat han nga mayan nato piti lintag ni Apo Diyos, no datayo mismo kat hantay mo ti lintag ni Apo Diyos. So nga, panagadal nga talaga iti importante. Kunana pa dito'y to perpetuate Christ's sacrifice in the Mass. So dito iti may sapay nga obligasyon tayo nya di so nga 2 Saturdays ago kat inbaga tayo di jay apay nga Sunday kat ti Kristiano dapat ama mapanday di simbahan na tapno ag worship da ken ni Apo Dios. Tama sa nga obligasyon tayo is to perpetuate Christ's sacrifice in the Holy Mass. Dito iti Catholic doctrine tayo na so nga no mapanto iti simbahan teraramidan tayo iti actually kat i-extend tayo di jay panangisalakan ni Apo Isus baban iti panangisakripisyo na iti bagikan dara na iti cross nya baban iti misa nya di ti inbaga na iti English kat perpetuate the sacrifice of Christ in the Mass. So di iti may nga akam tayo adalan ti pamati can perpetuate the sacrifice of Christ in the Mass, which is the memorial of His death and glorious resurrection. Kunana ditoy. Aro pa ditoy, iti ibasa ko mangam, siguro umanay di jay. For example, Evangelii Nunciandi madlang, paragraph number 5. Preaching and teaching, which is evangelization, is not an optional contribution of the church. It is the duty incumbent on her by the command of the Lord Jesus so that people can believe and be saved. So ako na nato'y kathan nga optional iti panangikasaba iti sasaon ni Apo Diyos. It is the duty of each and every member of the church. No sika kat miyembro iti simbahan Katoliko, you cannot escape this duty. Taulitak sika kat ada anak mo. Apay tikayat mo sawon, bay am day ta anak mo, han mong adalan ti sasaon ni Apo Dios tapno isurom, han mo adalan ti sursuro ti simbahan tapno isurom di ta anak mo, tapno day ta anak mo dumakkel nga ammo na. So nga no ti anak mo kat han na ammo dagitoy kas parents, you are the one irresponsible. Wala ta obligasyon mo ngam han mong inarap. So nga iparpalagip na daytoy document nga rod iti Catholic Church nga it is not optional dati panganang ikasabaken panangisuro iti sasaon ni Apo Dios. May sapay na pinta sa document very recent lang dito kadto Evangelii Gaudium ni Pope Francis the joy of the gospel. Kunana kat the basis of Christian life is knowing and experiencing God's love, mercy and salvation offered to all through the death and resurrection of Jesus Christ. Isu nga our duty as preachers, evangelizers is to help our brothers and sisters to know and experience this love, mercy, and salvation offered by God to all. So napinta sa ito yung explain tayo manan. Ito iti pagmayatan na in the Catholic Church. The Catholic Church adute dagiti documents, dagiti sursurat, or apostolic exhortation ni Santo Papa, ado dagiti dito nga surat ni Santo Papa, kat kakapintas no apan tayo basaan adu ti maaral tayo kat dito'y partikular nga surat ni Santo Papa Evangelii Gaudium, the joy of the gospel by Pope Francis, kat ibagbaganat to'y nga ti basis kano ti Christian life, ti pakaibasaran, ti sentro ti kinakristyano tayo, kat isu ti panakaammo ken panang eksperyensya, panang padas iti ayat ken panang aasin ni Apo Dios, nga makaitad iti panakaisalakan tayo, baban iti panakatay ken panagungar ni Apo Jesus. Amom ti tao no ma-experience na daytoy asi ken ayat ni Apo Dios ket mabalbaliwan dayta.
amuyo timang convert iti may sa tao numarik na ti ayat ken panangaasin ni Apo Dios. Ado dagiti na convert, ado dagiti beautiful stories of conversion nga kastoy iti experiensyada. Dati man nagbasbasol da ngem ada iti nangi kasabakan niya da ni Apo Dios ket kastoy ket nakombinsir da ket na-experiensyada da iti nga ayat ni Apo Dios nagbabawi da ti basbasol da ket na-transform da niya so nga maisalakan dan tuuray no managbasol da idi. Aro ti kakastoy nga istorya niya. Saint Augustine is one of my favorites niya. Kasi iti biag na managbasol idi ngam kapo iti tulong karod ni nanang na panangikar-kararag ni nanang na ken nang nangruna idi nangngegdede panagkaskasaba panagsursuro iti maysa nga obispo ket na lawlawagan ti panunot na diay. So, kunan natoy, our duty, therefore, as members of the Catholic Church, nga, one of members of the simbahan, nga ag-preach, mangisuro nga edi ibagbag tatay, is to help our brothers and sisters, tulungan tayo isuda, tapno maamuanda, ken mapadasan da, ti ayat, ken panangaasi, ni Apo Dios, ang makaited iti panakaisalakan kada tayo. In other words, bottom line naman lang dito ibagbaga kakada kayo kabsat, ken Kristo kat, ti kinapateg na ti panagad-adal iti sasao ni Apo Dios ken kinapateg na nga adda tayo ket agtitinulong tapno ikasaba tayo ti ad-adal ni Apo Dios ngam irugim iti bagim adalem basaam ti Biblia nya daytoy adu ti mas stress tata adu ti madip-depress adu ti agka-mental illness nga kunada amoyon ti sao ni Apo Dios ket no basaam dayta inaldaw kasla nga medisina dayta kasla nga lang kiti am medisina agas dayta kakabsat ken Kristo. If you read the Word of God every day in your life ket dayta ti mangiwanwan mang bendisyon ken ka. Ket dagiti maadal mo isuti ikasabam nya. Okay. Tataman kakabsat ket gaputin bagak meten nga ada iti basak maipanggap iti daytoy nga i-share ko nga kinapateg Apo iti panangibingay iti sasao ni Apo Dios inakman ibasa daytoy in bagati may sa akabsat niya kunana Father adu ti kadismayaan ngay nga kaupupayan iti pamati ket agsaludsudak Father anya ti ikasta ken ti may sapay nga saludsud no ag-confess ak Father tapno mariknak kuma amalaganan ti riknak nalipatak Father jay in pa-seminar mo idi nag-seminar tayo no ag-confess ka kat may ibalikas kuma amin ti basol ko. Okay, dito yung texter tayo 0838 kat duwa po iti pasad dito yung question na. Ako na i-share na nga di ibagbagak nga nun tata niya madisdismaya ta adu ti pakaupayan na ijigimong da adu ti makikita na nga kasla nga questionable ken adu dito COVID-19 day makikita na iti simbahan etc. In other words adu ti pagapuan iti problema, stressor sa kunada. So nga ti saludsod na, kunana kat anya ti ikastak. Anya ti ikastak ta maupupayak madisdismayaak. Kat dayin bagak tatay, kat iso nati songbat na dijay, di panagad-adal, panagbasbasa ti sasao ni Apo Dios, kat nagiti maadal mo iti parursuro nga kastoy, kat i-apply mo iti biyag mo. Taulitak enya, kakabsat ken Kristo, no sika kat ad-adalam ti sasao ni Apo Dios, deta ti mangkonsol ken ka nya adu dagiti mang witness nga talaga nga ti sasao ni Apo Dios no isu ti dengdenggam isu ti basbasaam ket miracles will happen to your life nya para sa inyo gamin kakabsat ken Kristo han nga dijay ag sadut-sadut nya sabali ti epekto na no sasao sursuro ti simba sasao ni Apo Dios sursuro ti simbahan ti ad-adalan ken dengdenggan nya haan nga dagiti makapa-stress gamin nga bambanag iti ipantayo iti panunot tayo kuna ni St. Paul Romans 12:2 niya no kayat mo nga mabalbaliwan ti biag mo irugim ijay ikabkabil mo dita ulom iso nga no ti ikabkabil mo dita ulom kot puro COVID-19 puro problema puro iskandalo puro ti makitkitam nga raramiden ti karubam makitkitam nga raramiden ti dadduma Kristiano adi awan na ma-stress ka nga talaga agka mental illness ka ma-depress ka ina agtinag ti depression ngam ti ikabkabel mo ti ulom ket dagiti agkakapinta sa pampanag de sasao ni Apo Dios apan mo panunuton de contemplation nga kunada iso di jay timang konsol ken ka amoyo kabsat ken Kristo
Nagpintas nga naaramid kanyak personally ijay retreat kat DJ gamin Mirador Jesuit Villa anya kat nakapinpinta sa lokasyon sa Abantay makitam DJ sunset aduti mulmula ijay aduti banag ijay nga makita mga kakapintas susungan numalpas ditok numalpas ti Kararag numalpas ti Misa apan aglikaw-likaw kat amoyo ti contemplation nga kunada contemplating nature DJ ngay apan mo kitaan ti maysa nga banag ket ipalagip mo ti bagim ti kinaimbag ni Apo Dios. Amo yo kabsat ti epekto na kanyak dijay nga simple lang nga raramidak ngay talaga naragan tirik na so nga gabot ti ayat ko pinicturak dagi jay in post ko iti Facebook ket kuna dagi ti tataw wow father beautiful kuna ket apa nga masapol nga picturam sa amon to i-post sa Facebook sa dan to ma-appreciate ket actually deta kat makita da matangtangad da. Apay nga ta kasjay ti tao nga no in-explain mo sada lang mariala sada lang makita ken masirip na kunada nga ayan na data father kun kat ito lang bat kaarubayan tayo dito ito lang bat bagyo dito o kayat na sa one adara kiti tao nga talaga nga handa nga makita ti kinapintas iti aglawlaw di iti kunada nga contemplative spirituality nga no talaga nga sikakat ada ti matam ada ti puso nga mang-apresyar iti inaramin ni Apo Dios adud ta uray ayan na nga sulid ta adud ti mabalin mo nga maapresyar ket gaputan na apresyar mo kakabsat ken Kristo ket agyaman ka kasla nga day pusom ket maragsakan ngem no ti negative energy negative things agpapangit iti makitkitam awan na nga talaga so creativity kakabsat ken Kristo na detoy kunati may isang author na ibasa kada kayo detoy kunani Zig Ziglar. Gratitude is the healthiest of all human emotions. The more you express gratitude for what you have, the more likely you have even more to express gratitude for it. Na English, i-explain tayo. Ulitan tayo ng ibasa. Zig Ziglar, amo yun Zig Ziglar kat internationally acclaimed. Sikat na ito po nga speaker kan author na napipintas dagiti sayings na may saka dagiti mabasa tayong ensuro na kat maipanggap iti gratitude dito nga amo ti gratitude dito panag riknangay nga agyamyaman ka Lord I praise you I thank you de managyaman ka gabutan nakitam ti kinapintas na dito kat amom nga ni Apo Dios nangaramit so nga agyaman ka you praise God you glorify God very biblical mo dito na kunana ulit ng ibasa gratitude is the healthiest of all human emotions ti kano kamamayatan na nga riknat nga dati puso iti tao ket dati gratitude na ti gratitude ket dati ngay panagyaman ya ti panagyaman espiritu ti panagyaman nga sika ket very grateful ka na napunno ti ragsak ken panagyaman ti pusom. The more you express gratitude for what you have no kano ipakitam iti panagyaman mo iti adangken ka the more likely you have even more to express gratitude for na wala nga the more nga thank you ka ken ni Apo Dios the more nga makabiro ka iti dumapay nga rason tapno ma-appreciate mo na agyaman ka ken ni Apo Dios kasi metin na padasak ijay na ijay nga retreat simple lang mat dagiti apang ko binisbisita ijay de sabsabongin mula da batbatungin or ornos da ijay kun hapo ayan nagpintas mat dagito yan ya so apang ko kitan bayag nga kikitaak igamakpay riknaak pay kotikot-iak sa ko denggen no anya ti uni na nga ta dito no kaslangay kasi ti contemplative spirituality ako nada di no kitanda ka siguro ti da mga tao nga kaslaan na tiraramidan na datan na maawatan ngam iken ka nga mga raramid gaputa raramidem dit jay out of reflection takayat mo lang nga marikna kan mapadasan iti kinimbag ni Apo Dios through His creation ket dakkel iti resulta na dakkel ti maibungan na ken ka nya kabsat nga nagsaludsod anya ti aramidak detoy madisdismayaak re adu dagiti mabalinting nga aramidan creatively tapno marikna tayo iti bendisyon marikna tayo iti kinaimbag panangaasin ni Apo Dios ket han tayo nga madismaya ti pagapuan na gamin ti dismaya ket no day kikitaam day focus mo ket dijay negative dijay dakes dijay araramidan amadi ti daduma at tattao ngam no ti focus mo ket jay kinapintas ti aramid ni Apo Dios day blessings mo day gifts mo apay nga madismaya ka na so focus apo iti
eh, ultimately kat makatulong kada tayo karkaro tata nga pandemya nga rod, karkaro tata nga adati political problems tayo, duti makikita tayo nga makapadismaya iti lubong, di jay na no, i-refocus tayo kat matulungan tayo. Ulitak jay ko na ni Saint Paul kadagiti taga Roma na chapter 12 verse 2, be ye transformed by the renewal of your mind. Be ye transformed by the renewal of your mind. Tamnoan ka madistis maya, i-transform mo, di panagpanpanunod mo, di i-focus mo iti agkakapintas a banag. Na? Di may kadwa parte na dito sulsod di kapsat kat dito maipanggap kano iti panag-confess. Na? Ngam, nasungsong batan tayo matanda ito ngam for the sake of review, na kat sulsod na dito kat di ay nakasano iti panag-confess. I think day RRR ko idi na umunakat review day biag mo na kat nasawon examine your conscience, kitaam no na tinagkamkamaliam tanong mamisan kat kasano nga confess ka no si kakathan mo nga amo nga dijay gaham kat basol ti purpose na apo ti examination of conscience no review of life kat tapno makita nga talaga de basol mo ta kasano nga apan ka confess, kasano nga agbalin ka nga sorry, kasano nga agbalin ka nga, kasano nga agbabawi ka, noon mo amo nga dijay gayam kat basol. Sometimes, kakabsat kat masapol ngay nga agkararag tayo nga ni Apo Diyos, ipakita na kanya tayo, noon niya ti basol tayo. Tati tao nga handa makita, ti kinadagsan ti basol na, kasano nga agbabawi dayta. So, it's also a grace, iti may sa tao, no ni Apo Diyos kat ipakita na nga, daytang inaramid mo kat nadagsan na basol, daytang inaramid mo, kastoy ti epekto na, daytang inaramid mo, kat kastoy ti panag resulta na iti biag mo niya the consequence nga kunana. So review your life. May kadwa kat remorse. Di ngay nakita mo ay mati da ito masapol nga nasakit iti puso, masapol nga mariknam di panagbabawi, mariknam nga iti puso kat talaga nga apay nga naramid ko di jay na han nga peke nga babawi no di kat remorse. Amo ti remorse kat di ay ultimo isangit pa ti daduma di panagbabawi da iti inaramid da adakas na so remorse masapul nga dapat makitam iti tragedy, makitam iti kinadagsan da ita nga basol mo kat iti kaunggan ti pusom kat mariknam iti kinadagsan na. And then another R is resolution na niya ngay ayo madideto nga inaramid ko kat tapnohaan ko nga aramiden manin daytoy planwak na amoy ti New Year's resolution kasi tapno napinpintas daytoy nga baro nga tawan kat kastoy dagiti planok nga aramidok tapnohaan nga madi daytoy nga umay nga tawan kasi New Year's resolution iti mat panagbabawi iti panagkumpisar masapol nga ada ti resolution mo niya di aramidam siguro tapnohan ko maulit daytoy nga basol kat iwasak daytoy nga barkadak ti mangi turturong kanya iti mag-impluwensya kanya so nga maditi aramidak so parte diya iti resolution nya. Okay, tayo ituloy dito ikabsat ken Kristo after ti sumagmamano palagi. The Green Haven sa linya pagkatapos lumusong sa tubig baha. Huwag Payagan ang i-bingo. 5-6. Okay, ito ituloy day isang batayo ti salusod ti may sakap sa tatay, ti mo na parte ti salusod na kat madistis mayakan anya ti aramidan na iti biag na kas Katoliko kas Kristyano. Ado ti sources apo ti pakadismayan iti biag ti Kristyano tata. Ito COVID-19, di mapaspasamak ti lubong, mapaspasamak ti Pilipinas, mapaspasamak iti political system to dito Pilipinas, mapaspasamak iti news, dagiti fake news, kan ado apo no nga talagang ti makapadismaya. So nga no si kakat Kristyano, Katoliko, katan mo amo ti araramidem ngagpay so adu ti paka-stressan tayo. So nga tatangay kakabsat ken Kristo kat adu apo iti nagkaroon iti kunato nga depression nya na atake day panunod da hanan nga nasimbang nya daksanggasat some many actually nya hanmat kiti lang nga ditoy Benguet halang nga ditoy Pilipinas no dikat iti entero alubong kakabsat ken Kristo adu nga iti naulaw nga talaga tata nya nga
gaputi pa nakaulaw da, gaputi depression da, kat nakaaramid da iti bambanag nga handa ko mga aramidan. Amo yung baka kabsat nga according to reports, news kat tanga pandemya, adu iti kunatayo ngay nga the parents nga ng bastos, ng ramas, iti anak da as a result of this COVID. Kasi ngay, ti simbang ti panuno ti tao kat may apektaran da iti mapaspasamak iti lubong. So nga, maawatan tayo da iti may sangkapsat nga malisdis maya kunana niya. Ngam na ito kat actually kat another way of saying talagang adu dagiti pagproblema ngam no sika kat Kristiano amom ti adal mo ibiyag mo dagita kat makatulong dayta kat may nga part 2 dayto solusyon na dayto kapsat kat may panggap iti panagkumpisar tapno kano mariknana iti power iti jay power ti confession niya ngam kapsat temptation di jay ti power ti confession kat no inharamid mo di jay proseso na di proseso na sungaron nga explain tayo di proseso na ta awan nga shortcut na iti confession nohan mong inaramid di proseso na kat napan ka kini Apo Padi tapno ekspektaram nga babaan day bendisyon ni Apo Padi kat mariknam nga naragsaka haan nga kasjay na no di kat follow the process of conversion and di ay panagkonbesar mo kini Apo Padi is just one part of the whole process of conversion kakapsat kin Kristo nya so nga dagiti kayat na nga talaga nga matulungan ti confession ti aramiden mi ijay grupo mi kat i-educate mi pa isuda isur mi pa kastoy step na kastoy isaganam so ikan mi isuda iti 9 days nga 9 days or several days nga agsagana pa santo agkombesar kasi nya ta napansin ko nga no ti mamisan gamin ekspektaron tayo nga niapo Dios kat agmilagro nga dagos kada tayo nga hantayo nga inaramid DJ rumbang nga aramidan tayo haan mat ang kasay niapo Dios managayat managagitad ti bendisyon marikna tayo iti kina managayat na panangasin na ngayon minsan kat dapat aramidan tayo mat DJ oras ang kabasit nga dapat nga aramidan tayo isong tatay inurgik nga explain nga tapno mariknam gamin ti bendisyon no conversion process kat umon una kat di first hour kat DJ review of your life meaning examine your conscience review ti biag mo ayan na ba ti pagturturo adu ti kat na sawan ti review of your life osto ba iti biag mo tata osto ba iti aramidem tata osto ba ti relationships mo tata osto ba iti trabahom tata osto ba iti basta meaning kita no ibasar mo di 10 commandments ibasar mo di tenets of the church ibasar mo di beatitudes de sursuro ni Apo Jesus no day tanga biag mo kat mayat mo't lang ti pagturturungan no etiket na asawan ti review ngan minsan masapol nga dawatan tayo kini Apo Dios tapno pwede nga ited na day mayat nga konsensya kada tayo nga di jay gami inaramid ko kot madi so ibabawi mena so di ay review your life. And then, hopefully, no, na-review mo biag mo kat adati nakita mo basbaso mo, nagkakamaliam, ti resulta na iti pusom kat di remorse, niya, di contrition nga kunada, contrite heart. Amo iti contrite heart kat di jay, isangit mo nga, ay apong agpaso, dito nga naramit ko. Di ay problema, ti tatao tatakat, they have calloused conscience, amo iti puso, niya, amo iti konsensya ako nada. Kasla nga no ti konsensya ti tao ket nalinis pa lang ure basit lang nga basol kas lang maragadi nga masugat de tapusom ket nasakit nya ngum no sanayam ti konsensya nga basol kas lang diay ngay nasugatan naghil so nga dinmag kas lang pinmuskulan di jay peklat na deta nga konsensya peklat na deta nga pusom so nga ure agdadagsenan nga basbasol ti raramidam han kan nga makonsensya kasi ti kayat na sa ti kalos conscience day tapos unay nga konsensyan awanan ti rikna so dapat ikararag tayo kini Apo Dios tapno makonsensya tayo di ay remorse niya di ay having a contrite heart and then resolution planuam no kasano ti aramidam iti biag mo tapnohan kan nga agsubli iti biag ti basol no diget mga barwanan ka live a new life niya being born again nga kunade kakabsat tayo nga no tinanggap mo ni Kristo no tinanggap ni sursuro na no tinanggap mo iti kayat mo nga agbalin nga napintas ti biag mo dapat adadag iti aramidam kasay and then of course plinan mo no ti aramidam
then reconciliation. Reconciliation, the confession di dyan, na sacrament of reconciliation. Confessing to a priest is just one part dito nga reconciliation niya. Apan kay di pari, katagpa-advise ka, ag-confess ka, diay. Na, so ati aramidok no dati umay kanyak nga ag-confess kat i-guide ko, iturong ko iso na, i-pray over ko iso na. Kasi, tamno matulungan dito. So, reconciliation. And then, another R is renunciation. Renunciation. Ano natin kahit na sa one renunciation, tapno makompleto di joy conversion process mo, tapno mayat iti panagkompesar mo. Renunciation man kahit na sa one, kitaam ijay biyag mo no, baka ada iti inararamid mo nga aramid nga hanlang nga basol no di kat a serious basol. It is a sin against the first commandment. Day panag-ritual, day panmati nga haan nga na Christian one. Dagito gamin kat seryoso nga basol, direct sin against God. Na so nga mapan ka day sangot ti tabernakulo kat mamintalo nga ikararag mo nga talikodak dayto yung basol, talikodak dayto yung ritual, talikodak dayto yung pamati, talikodak dayto yung nga kinapagano, talikodak dayay nga ugali, talikodak day panang talikod niya. Tauray no nagkonpesar ka, uray no inbabawim na tanuhan mo nga talikudan kani promise iti sangwanan ni Apo Dios nga hanmon nga subsubyanan na kita awan mat lang. Ada tendency na nga baka subyanan. So promise nga han mo nga subsubyanan na that. So diya kat renunciation. And another R is repair. Na nagkumpisar ka, nagbabawi ka, kat dagiti dinadaal mo kat isimpam. Yan, no, dati pamilya nga dinadaal mo, tulungam, tapno, gapo ijay panag-mistake mo, di, gapo di basol mo, di kat matulungan ko man, no, ada iti inbabain mo, gapo di basol mo, adi kat isublim di jay dignidad na. So repair the damages that is brought about by your sin. Diya, dagiti 6 hours nga in pa-seminar ko idi, no, kasla proseso, tapno makompleto, dito confession akon ko natayo. So nga, dito confession kat may sa kadagiti mo uyaw kada tayo a Katoliko ngam dagiti mga uyaw gamin handaan mo dito nga proseso na ngay nga day gayam pa nang i-confess mo ti basol mo iti padi kat one of the long process of conversion niya. So nga no inaramid mo dagito nga innam, inaramid mo dagito nga proseso sa kanapan kini Apo padi kat ni day padi nga di jay kat inturong na ka idi mayat ti pagturong amen na kasay. So for example adati in may kanyak na kahit nang confess ta sa baliti nagturturungan na. So, kasi ti proseso nga inted ko kanya na. So, ulitak, de panangi konfesar, iti padi, iti basbasol is just one part of the whole process of conversion. Ya? So, diay. So, may dati question, dati kabisa tayo. So, nga sabay ko man, dagiti nagdengag kat i-apply da, i-apply iti biyag namat, haan lang ada ito nga nagsaludsod. Ada ti katitext na tayo, katibasa tayo, Apo, de saludsod na, good evening, Father, tanong ko lang, man, de nagdamag no mabalin ti maibunong sa damapan agkararag kunana mat ijay Bible nga saan ang mabalin ti agserve ti dua nga amo. Salamat Father. Since dito nga question kat related iti dito sumaruno nga nagsaludsod ibasak pay manan dito sumaruno nga nagsaludsod na good evening Father, clarify command Father no may saka nga napiklan nga Katoliko ket no ag awis ti ka ti serbisyo di balay mo ngem maigiddan iti agawis ti agbunong apay mabalin jay nga ta no da kami nga agad adal pay laeng ket there is a question for me no may saak nga converted clarify man Father nga agdengdengeg ti programa you Father. May saak nga agdengdengeg iti programa you Father. So dito'y sumar, dito'y first nga nagsaludsod ket kunana di ritual niya kunana pa in quote na pa day Bible nga kunana mat ijay Biblia nga saan magbalin nga pagserbian ti duwa nga amo dito'y sumarunumot ket may sa nga convert na kano into the Catholic Church. So nga saludsod na siguro adati nakita na apay nga kasi nga maigid-gid na nina ket nabayag mo ten kakabsat ken Kristo baga tayo iti dito'y nga programa ano Katoliko kumalaeng iso nga nga kaibagbagta tayo nga no nagkumpisar ka may sa kadagiti proseso ti conversion mo kat diay renunciation. Ano ti renunciation?
amoy kabsat ken Kristo ket ti basol against the first commandment ket isu ti maysa a kadadagsanan gamin a basol nya apay isong apay nga kasi ti umuna nga bilin ni Apo Dios kunan ni Apo Dios iti first commandment di ba ada sangapulo nga bilin na ngem ti number one kadagito nga bilin kahit na sa wan isu ti kapapadgan kangangatuan kay importante yan isu nga dapat isu ti umununa nga hantay nga aramiden nga basol the sin of idolatry nya di ay kunana ijay I am the Lord your God you shall have no other gods besides me kunana siya ti may sa Dios mo awan ti sabali at Dios mo kunana the first commandment nya so kahit nasa wan no may masati Dios isuna amin nya isunat ti dayawom isunat pagkararagam isunat pagalayam isunat pangiturungam iti minatay mo isuna amin kasi ti kayat nasa wan the first commandment and explain to you matan idi nya isu nga no ti basol mo kat against the first commandment kaslahan ka nga nagtalag kanya na isu nga inayabam lagaro den ti dumata tao tapno agkararag tayo kanya na ngam ingidan mo latta ti sabali nga daingmat nga sabali kat hantay amunoan nya so kaslahan ka nga nakontento di prayer para kini Apo Dios kat di jay nya of course adumanan iti agriak ditoy ngam ditoy nga rod ina pamati nga talaga kat siguradohan nga siguro ina kahit na sawan sigurado ka ba nga mamati ka agtalag ka kini Apo Dios isu nga di ba kanayon ko ibaga-baga nga ingredient iti pudpun a pamati kat believing faith obedient faith trusting faith ina ni trusting faith kahit na sawan agtalag ka ba iti Dios mo apay nga kurangam di jay kararag para kanya na di ay gamin ina of course inayadan tayo kakabsat ken Kristo ngam datoy nagsaludsod kat agpasuman datoy hantay mabalin nga pagserbian ti duwa nga Dios no ni Apo Dios ti Dios mo isuna laeng ina kunana pa ya iti Old Testament nga I am a jealous God ina so nga kunana you shall have no other gods besides me kat inexplain to yung deta idi nga apay nga kastoy tibilin ni Apo Dios di ba inted ni Apo Dios ken ni Moses detoy 10 commandments di paapanda iti promised land nagapuda iti Ehipto idi ikat iti desierto ken malayat ni Moses iti Mount Sinai kat na ito detoy 10 commandments nya nga ti konteksto na paasidegda iti promised land ina maapampanda ijay promised land gamin adu ijay iti religion adu ijay ti aramiden da nga ritual nga maikontra iti linlintag ni Apo Dios so nga kunani Apo Dios kastoy hanyo nga tultuladan to isuda ta isuda adu ti didiusan da ialayan da ti minatay da etc ngam sa kayo nga tataok syak lang ti Dios mo hanyo nga tultuladan di jay religion da kasi so kano mapan kayo jay ket syak lang ti agpagbalinan yung Dios yo so nga idi nakapanday jay day ari da pinaikat da amin di jay religion ijay na day kumpormi nga aramidan da ijay long discussion na ito iso dito apat explain ko na mapana ka agited iti seminar on spiritual warfare na tapno maawatan dagiti kakabsa tayo okay I am this is really an issue ngam awan no mamati ka kini Apo Dios nga mada ilalaok mo nga sabali nga pamati ket narigat na so I hope kakabsat ken Kristo aduti agte-text ti kakastoy actually ngam ulitan tayo manan nga inulit tayo manan nga explain ta tayo another texter ko na good evening Father I'm from Ifugao physically healthy ngam spiritually sick na daytoy di bagbakta tayo ngam amokmet ti agkararag sagpamisan nga lang nabayag ngamin nga jak na kemismisa 4 years siguroan gapo iti panag-criticize ti angkel ko iti pamati ti Katoliko nabunyagan nak idi ubingak pay anya ti aramidek Father tapno sa anak paabak iti criticism ken maging strong kuma iti pamatik thanks Father kunana okay daytoy di bagbagak nga hindi pa lang October 23 nga text na dito kakabsat ken Kristo kung so nga edi review o kat napintas pa man mat dito sa lusod na nya kat dito nga kabsat dito experience na kat very common iti Catholic hanlang isuna iti na criticize gaputa Katoliko isuna nya no di kat adu apo iti moyaw gaputa isuda kat Katoliko so nga napintas dito nga napintas dito nga sa lusod ta adu dagiti affected iti dito nya kunana kat
nadismaya gapo day uncle na ket kanayon na nga iki-criticize uyawon di jay relihiyon na kas Katoliko nya Katolitok hala nga daytoy nga texter apo iti pakararamidan na daytoy adu apo iti amok nga kasta ti problema da da dumapay ket isangit da ina apay nga kasjay ti pamilyak apay nga uyawon da siak nga siak gapo ti siak ket Katoliko nya ket ti saludsod na ditoy actually han nga saludsod no di ket kasla request na anya ti aramidak nya kunana ditoy anya ti aramidak father tapno sa anak paabak iti criticism ken maging strong kuma ti pamatik. Thanks father kunana. So nga in baga tayo matentatay ngam adangay tinalagip ko na so nga ibasa tayo iti dito nga Biblia day beatitudes no sino iti nagasat kunana di ba malagip yo iti Biblia sa ni Apo Dios iti ebanghelyo kasensuran ni San Mateo mabasa dat tayo dito iti paset 5 chapter 5 binatog talo ingana sangapulo ket duwa na daytoy nga day beatitudes kunana day nagasa dagiti nasget ti tarigagay na nga mangtungpal iti pagayatan ti Dios tamapnek danto etc etc ngam towards verse 11 or verse 10 pa di kunana ditoy ket nagasad dagiti maidadanas gapu iti panangtungpalda iti pagayatan ti Dios takukwada ti pagarian ti langit nagasat kayo no pababainan idadanas ken padpadaksanda kayo gapu kanyak agrag-o kanagragsak kayo agsipud tadakkal ti kunggunayo sa dilangit takastoy ti panangidadanas dagiti tattao kadagiti profeta nga imun una ngamda kayo. Okay? So daytoy na ti advice ko daytoy kabsat ken kadagiti maka-experience sa ti kastoy ta isumot ti apply ko nya ta siyempre kaspadi met lang adumot lang ti matangtanggap ko nga uyaw criticism nya ket ti aramidok tong palag ano anya iti suro ni Apo Jesus ta Kristiyano ak ngaron ti Kristiyano ket hadlang religion nya no di ket adalam jay sursuro ni Kristo so agbalin ka nga Kristiyano ta i-apply mo iti konkreto a biag mo day sursuro na ket maysa kadagiti kangrona na sursuro ni Apo Jesus ket daytoy mawawagan nga beatitudes nya beatitudes agkakapintas daytoy actually kanya tayo daytoy ti version 10 commandments nya more important daytoy ngam day 10 commandments so nga daytoy kunana iti chapter 5 verse 11 to 12 ulitak man nga ibasa isu daytoy ti apply tayo no makikriticize tayo no moiuyaw tayo wenno hanlang gapo iti religion niya no di kat urean niya ta i-apply ko daytoy kakabsat ken Kristo niya kas parigan ada daytoy kabsat nga manguyaw kanyak ket i-apply ko daytoy niya kunana nagasat kayo no pababainan idadanes ken padpadaksanda kayo gapo kanyak so no ti araremedem ket para ken ni Apo Dios agkararag ka agrosary ka confess ka de isursurot tayo ta paramot ken ni Apo Dios daytoy no rarigan no nakati na maawatan tayo so nga no dayta ti gapo nga moiuyaw ka kunana daytoy agrago ken nagragsak kayo agsipud tadakkel ti gunggunayo sa dilangit takastoy ti panaka idadanes dagiti tattao kadagiti profeta ngem mun una ngem da kayo ina so no maidadanes tayo dayta kat okasyon nga ibiyag tayo daytoy nga panursuro ni Apo Jesus in fact kuna ni Apo Jesus pray for your persecutors pray and do not curse them na ikararagan tayo ket di day mangibabain manguyaw kada tayo so nga daytoy ti araramid kat nakita nga ti epekto na kakabsat ken Kristo na kuna ni President Franklin idi ijay US niya kuna nakat the way to destroy your enemy is to befriend him no adati manguyaw ken ka adu ti mangkalkalaban ken ka you make that your friend niya the way to destroy your enemy is to befriend him takasto nga ti inaramid na idi niya tinulungan na dagiti enemy da during the American War and American Civil War nga the other enemy, the other group is so welcome na di balay na so nga konesyon rananda. Abi nga raramidem na ta kat kalaban dagi jay kat kunana kat the best way to destroy your enemy is to befriend him. Kasi so nga the best way to deal with your criticizers, de mangkikriticize ken ka kat ikararagam kiti ta isuro ni Apo Jesus.
na take this opportunity to grow in virtue nga kunada malagip ko dyan baga ni Brother Ed idi mo may iso na ijay Saint Vincent edi kunana kat kantsawan na dagiti parisyo na sidi nga kunana nga mabalin nga idadanas dak. Of course in Tagalog di dya pwede bang ano di kunana ijay mabalin ba nga idadanas dak tapno day grasyam kat umay kanyak tapno ikararagan ka kat day grasyam umay kanyak. Of course, he was joking ti kayat na sa wanda jay day Christian nga attitude kadagiti mangidadanas kada tayo. Na kat nakita nga effective dito ita na napadasak mismo. So nga no ada iti mangoyaw kanyak, no ada iti mangidadanas kanyak, iso ti aramidak. I-rosaryak deta, ikararagak deta, i-intention ko timisak deta kat naragsakak. Ako mo kanya na, inya tati kararakumot kat Lord, nasaktanak dito inarami dito ikabsat, apay nga kasi ti aramidan na kat kabsat mat kumat iso na nga apo Dios since sursurum nga no kasta ti may sa kabsat kat ikararagan kiti so nga apo in obedience to you ikararagak daytoy a kabsat nya so nga daytoy nga rosary para kanya na daytoy a misa para kanya na oreno na saktanak kat apo Dios tsansak daytoy nga mangipakita iti pudpuno pamatik ken panagtalok ko ken kababan iti panang tungpal ko iti pagayatam ta isuman daytoy iti pagayatam apo Dios hangkom maawatan siguro tata ngam later on no ibiyag ko daytoy ket maawatak ken mariknak iti grasya na so nga nariknak ti grasya na kasanano kabsat pa kan Kristo in my personal experience kat ma-amaze ka pa niya kaslahi nga makigtut ka ti bagim nga ni apay nga kasay apay nga inkararagak di kat inrurumanak kasay na so baliktaran tayo dito nga raramidan na by praying for them and by doing whatever Christ taught us para kadagiti kakastoy nga sitwasyon ken para kadagiti nga kakabsat okay sakbay nga agpatalastas tayo, may sapay nga question. Good PM Father Jeff, apay nga numaminsan, kas idi kalman, nagtagtagay na pa nga adamang gandat, mang gundaway kanya, kat in malis iti maysa, anapintas ngam syak, kat idinalpas na, diay gandat na, nga patayan ti buneng, kat jay maysa lalaki, kayat na nga ispalan, jay ngem nakapadlak, kat adadwa abakat saklot na ti ubing ibagbagada darasam tani patayan na kunada kano no jak agkamali mga alas dusen ti rabi ijay father. Okay, iso ngayon basak da ito na medyo narigad nga basahan na ito text na at least maawatan nyo kumang maawatan tayo nga dito nga texter tayo kat salsalusuro na may panggap itagtagainap para tinatagtagainap na etc whatever diya nga tagtagainap na ngam salusur na dito'y apay na ngam ti answer ko to'y para kanya kat in the Catholic teaching no tagtagainap lang na iti sa baligamin nga religion hanlang iti kultura tayo nga kadaanan ngam iti daddo mga religion like Taoism, Hinduism, dreams kat dati interpretation dahil niya. Ngam kada tayo, Krisyano, in my catechism, inti catechism tayo, catechesis tayo, han nga ikan dapat iti kaipapanan dagiti tagtagainap. Tano ikan to iti kaipapanan, amo tayo nga the devil may come and really deceive us through our dreams manan. Niya, diya nga rod, no aware kayo iti spiritual warfare, surok-surok mo dito di karga di papapanak that the devil can really come especially in between your sleeps ijay kunati exorcist nga panang deceive iti demonyo kada tayo so nga dagiti madis-deceive kat handa mo no tagtagay na punuhan because the devil comes ijay nga moment nga han ka nga nakaturog ken haan ka nga siriring day in between ta uray no maturog tayo ada times nga half is asleep tayo ako na half titurog tayo half awake half asleep kat ijay kano kung nati exorcist nabasa tayo mat inadal tayo mat in pa seminar damat kada tayo ijay nga umay di jay evil spirit nga mang deceive ken ka na ano anya ti kayat na nga tagtagain na pam no ibaga na nga ni kastoy kat adadaw dawatan na ken ka so nga kastoy ti aramidan yo babalin na nga aramidan so nga ti teaching iti exorcist ti teaching dagitoy nga experts iti kakastoy bambanag nga we call in the Catholic Church exorcist
haan tayo dapat nga patpatyan no anya iti ada iti tagtagainap tayo. In fact, inya tapnoan tayo nga makatagtagainap iti madi, tapnoan tayo makatagtagainap, agkararag tayo, blessan tayo di jay pagturugan tayo. In fact, ada tina-download ko nga prayer ni Father Francis Sikia nga ikararag no maturog. I-bless mo di pagturugam, ag sign of the cross ka, agusar ka iti sacramentals, holy salt, holy water. So nga talaga nga di pagbalay ko nga pagyanan tayo kat protected. Inya tapno awan ti makasarap nga evil spirit na maturog tayo tapno haan na nga mulaan ti tagtagain, madi at tagtagainap da tayo. Iso nga daytoy niya, makita yo jay internet daytoy. Roman Catholic Archdiocese of San Fernando Office of Exorcism, Deliverance and Blessing of Bedroom. Ina, kung ano dito. So nga, deliverance and blessing of bedroom. Apay nga i-bless tayo day bedroom tayo, sakbay nga maturog tayo, karkaro no barbaro nga balay deta. Lain din nag-retreat kami, ijay Mirador Jesuit Villa, nagitugot ak ti holy water, holy salt, siyempre oray retreat house di siya, antoy mat nga mo, since naadal tayo daytoy, di in bless ko in kararagak di jay room nga di jay, tapno sigurado nga no maturugak, kat dire-direso ti turog ko, naksanggasat ta di first night, kat nagkape kat medyo naladawak man lang nga naturog, ngam di jay kat natural. Gaputa nasobrahan to tinagkape ni. So ada po ti blessing na iti pagturugan. So di ay ti advice ko, tamnuhan kakit di nga makatagtagin na agkararag kakit di italog mo kini Apo Dios kanya kano ada ti marikrignam nga sabali ti eksak ti raramidak a grocery ak kanya no anak makaturog no ada ti feeling ko nga kasla nga sabsabali agkararagak kanya kararag ti panglaban kanya. So imbes nga i-interpret mo nita nga tagtagin mo nga isuti mga lilaw ken ka, isuti mga padanag ken ka, taado nga iti kakastoy nga kakabsat, inya, gabutahan da nga nakaunag iti pamati da kas Krisyano Katoliko, kat mabuteng da nga, apay nga kasi iti tagtagin ako, ag nervous da kiti. So, ada ti negative nga effect na ken ka. So nga, ikararag tayo, mayat ko matiturog, awan ko maiti tagtagin. So, agkararag tayo, i-protect tayo, ada mo di ko na da nga St. Michael prayer, ada dagiti prayers before sleeping, ada apo dagito yun na, kadagiti inik-ikan mi apo iti seminar on spiritual warfare, kanik-ikan iti libro for deliverance, amo da dito nga, before nga maturog kagamin, ada day kararag for protection, tapnohan ka nga makatagtagainap. Na? Okay. Hindi break, tagsubli tayo kalpasan dagito nga sa magmamano patalastas. Tirolins Nacho Ken in natayo at taga Cordillera, ti kanyaw ken patong. Anang pangangalay, sakit sa kadulnuan sa 0921 7 Day, wano personalan nga song batak apo dagiti text you, depende no mayat nga ibasa in public, tapno makaadal mat dagiti daduma. I promise nga song batak dagitoy, either personal, by texting you back, wano ibasa tayo iti dati programa into na Sabado, kat song batan tayo tapno makaadal mat dagiti kakabsat tayo. No, dapat iti sa duma sa lutsod yo, text you lang, is iti 0961-248-3856. Okay, ito ibasa man, ito Ebanghelyo para ito nabigat. Ito yung Ebanghelyo, kat it is found in Mark chapter 13, verse 24 to 32. Anya, San Marcos, binatog sangapulo ketalo, paset, paset sangapulo ketalo, binatog 20 katupat, ingana talupulo ketduwa. Anya, Mark chapter 13, verses 24 to 32. Dito man ti kunana. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Kadagitang aldaw, kalbasan ti panawan ti rigat, agsipnget to ti init, dinto agranyag ti bulan, ag tinnagto dagiti bitwen, ket dinto ag susuro ti ornos dagiti panakabalin ti tangatang. Kalbasan na, makita danto ti anak ti tao, iti rabaw ti ulep nga umay, anapnuan iti panakabilin kandayag. Ibaon nanto dagiti angheles sa amapan kadagiti opat asuli ti daga, ket ornungan danto dagiti tattao a pinili ti Dios manipod iti amin a pasat ti lubong. Adalan niyo ti sursuro ang maadaw iti kayo ti igos. No agugot ken agrusingen dagiti bulong na amoy nga agbaliwan ti panawen. Kastamet nga inton makita yo mapasamak dagitoy amoyo
nga asidegan ti tiyempo ken dandanin mangrugi. Laglagi penyo mapasamak to amin dagitoy sakbay a matay dagiti amin a tao iti daytoy a kapututan. Mapukaw to ti langit ken ti daga ngem pulos sa din tumapukaw dagiti saok. Ngem no maipapan iti idadateng daytang aldaw wenno oras awan ti makaammo uray dagiti angheles sa di langit wenno ti anak. Ti laeng Ama ti makaammo. Kabsat ken Kristo dati man apo iti ebanghelyo para intunubigat. Intunubigat apo ket isu ti makaitallupulo ket tallo a Domingo iti kadawyan at tiyempo tawan B nya. Ket dati man iti second to the last Sunday in ordinary time ako natayo. Ket next to that ket Christ the King nya 34th Sunday. Ket kakabsat ken Kristo may saman a paraan tapno maadal tayo makita tayo ti sentro iti tema o no topiko ano pindas nga intay i-develop iti maysa nga gospel reading iti Domingo ket iti intay panangkita iti mawawagan a gospel verse. Ibagak no niya ti explain ko na ti gospel verse, di ba? No makimisa tayo, no malpas the second reading ket tumakder tayo. Ket the choir kanda tayo amin agkanta tayo iti alleluia 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 nya. Aro ti versions na dato nga kanta, Alleluia, Alleluia. Dayay, dati ikan kanta, nagitikan kana. Basta di kanta nga, Alleluia. Kat sumardang day choir, dati ibasa da nga teksto iti Biblia. Dijay iti gospel verse maibagbaga. Versikulo iti Biblia mat lang dijay, Ebanghelyo mat lang dijay. Nga dijay kat pinili ti simbaan, tapno kasla nga ijay ti agbalin nga topiko de Ebanghelyo. Kas pagrigan into no bigat niya ti gospel verse kat naadaw iti ebanghelyo kasin surat ni San Mateo chapter 24 verses 42 and 44 kunana dito ti gospel verse para into no bigat mayat dito yung ibasa yan to. Agsagana kayo nga rod tasaan yung amo ti aldaw nga yaay ti apoyo umato ti anak ti tao iti tiyempo adiyo ipagpagarok ya ibasa dijay lektor di jay, wano sinuman ti mangibasa, ni Dikon, wano nadadumakat amin ibasa da, no maiproject ijay sango, santo manan ikwanta jay choir, kan amin tayo, alleluia, alleluia. Di jay ti gospel verse. Kad dato nga gospel verse no bigat, kat nagpintas man iti ipalagip na, ama inaig iti ebanghelyo iti gospel reading. Nya, ulit nga di ko na ti gospel verse, agsagana kayo nga rod, tasaan nyo nga amo ti aldaw nga yaay ti apoyo, umato ti anak ti tao, iti tiyempo adiyo ipagpagurup. Ti purpose na dito gospel verse, no hanto yung magets di sentro, wano di mensahe iti ebanghelyo na minsan, kat di ti purpose na. Anya, ada ito gayam ebanghelyo, into no bigat, kasla nga di ti ipapaaramid na, dito gospel verse nga, dito gayam ebanghelyo no bigat, Mark chapter 13 verse 24 to 32, at kayat nagayam dito nga paaramid kada tayo kad dito ibagbaga na iti gospel verse nga, agsagana tayo kano, tasaan tayo nga amo, no kaano ti ay manan ti apo, kat dito ebanghelyo, iso di ibagbagamot lang ni Apo Isus, niya, ngam hanang inbaga nga agsagana tayo. Ngam no ikumpara tayo dito iti Mateo, inbaga na nga, gaputahan yung nga amo no kaanon tong umay ti Apo, agsagana kayo nga rodas, isasagana kayo nga kanayon. Kasi, so, ti tema para into no bigat, ket iso man ti panagsagsagana kakabsat ken Kristo. Kakabsat ken Kristo, ipalagip ko at kaitalupulo at talo a Domingo ti kadawyan at tiyempo kat daytoy kat towards the end of our liturgical calendar. Dagiti duwa maudi a Domingo iti mawawagan a liturgical calendar. No malpas daytoy no bigat kan into no next Sunday kat sumarununton kat Advent. Amo ito Advent dayta ti beginning of the liturgical year. Kanayan kumat nga ibagbaga nga ti liturgical year kat sabali ijay civil year. The civil year kat mangrugi iti January 1 ag-end iti December 31. Ngam datayo iti liturgical iti liturgical calendar mangrugi iti first Sunday of Advent mang ag-end iti Christ the King, the Sunday of Christ the King. Nya, iso nga papalpas kanya tayo iti tawan liturhiko nya, liturgical year. Iso nga natural no end no kanibusanan iti liturgical year
dagiti tema kat maipanggap iti kanibusanan, maipanggap ti end, maipanggap ti death, maipanggap iti second coming of Christ, maipanggap ti panagsagsagana para iti biag nga agnanayon. And so nga natural iti ebanghelyo para into bigat kastoy iti ibagbagana. So nga no nangangyo iti binasak nga ebanghelyo para into bigat ipalpalagip ni Jesus ti mapasamak to into no second coming na, into no end of the world. Kunana for example, ihemplo lang dati, kunana, kadagitang aldaw, kalpasan ti panawan iti rigat, sipnget to ti init, dinto agranyag ti bulan, tinag to dagiti bitwen, kat dinto agsusurot ti urnos dagiti panakabalin iti tangatang. So, ni Jesus iti dito yung ebanghelyo, it is described na, ipakita na, di mapasamak to, tapno, di senyales kano ti end, antoy amo no kasano mapasamak, ito ma-imagine niya, ngam, ti punto ni Jesus dito ikat, mapasamak ti kanibusanan ti lubong. The end of the world will really happen. Mapasamak to. Ngam, kunana, no kaano, kat hantayo amo. Ngam no bepan iti idadatang detang aldaw no oras, awan ti makaamo, uray dagiti angeles sa di langit, wenno ti anak, tilang ama ti makaamo, kunana, ide end iti gospel reading tayo, which is Mark chapter 13 verse 31 and 32, dahito ending na dahito nga ebanghelyo. Ibagbangan ni Jesus nga sigurado nga mapasamak to dahito nga end, kanibusanan ti lubong, kanibusanan ti biagyo, ngam no kaano diyon to amo. Isungarod nga kunaday gospel verse, yan tangay diyo amo no kaano mapasamak na ita, dapat sasagana kayo akanayon. So nga dito ti tema, anya ti isagana, anya ti isaganaan, ti isaganaan tayo, kat dijay, iyo umay manan ni Apo Isus. Ngam iti lintag, susuro tayo a Kristyano, Katoliko, ket the end of the world man kat mainaig mat lang iti ipapatay tayon to. Kasla ibagbagana dito. In other words, agsagana ka, tadi mo amo no kaano nga matay ka, kat ma-judge ka, kat han mo amo no papanamto. So, dito end of the world, para kanya tayo, ket day panakatay tayo. Iso di giant the end of the world tayo. Hantayon nga orayan di jay second coming of Christ. Nga no jay second coming of Christ ti panpanunutom nga end. Bakahan mo isagsaganan iti aldaw nga sigakat matay. Iwan kasla nga narigat nga estilo iti panangibiyag iti kina Kristyano. So nga para kanyak ti mas isaganaan tayo kadi aldaw nga matay tayon tuta para kanya tayo dayta di particular end of your world, particular judgment niya as opposed to the universal judgment. I-explain to yung to damdaman ito nga ti end of the world kadua, ti judgment kadua, the particular can the universal niya. So nga di panakatay mo, that's your particular end, particular judgment. Ngam inton the second coming of Christ, universal judgment, universal end of the world. So nga, maawatan tayo kumano, kasano nga explain ti simbahan Katoliko daytoy, kat napintas mo ti panaka-explikar na nga ti end of the world, ti judgment kat duwa, de matay ka, ma-judge ka. So nga, deta ti end of the world mo. Inton to second coming of Christ, general, ken universal deta nga amin-amin, si bibiyag man uno tayan, at ma-judge ti the whole world. So diay, ti isagsaganaan tayo gayam, kat di panakatay tayo, ken at the same time, the second coming of Christ. Tano matay tayo, that's our particular end of the world, and to the second coming of Jesus Christ, that the universal end of the world. Kaano nga isaganaan tayo, daytoy, kaano ti umay na. So nga, daytoy ti may sa na pintas nga puntos, daytoy apo nga ebanghelyo, ken the gospel verse, yan tangay hantoy amo no kaano, edi dapat kanayon nga nakasagana tayo. Hantoy ito nga, urayan nga, siguro no bigat, no next year, no 20 years, no 100 years after this. So adayo pa kasi ti temptasyon ti tao, nga mahaan, ti mensahe na dito yung ebanghelyo kat dapat kanayon tayo ang nakasagana, tanto mo, baka madamdama, baka no rabi, baka no bigat. Iso nga dapat, kanayon tayo si sasagana. Ulitak, explain tayo to dito madamdama, ide 4 last things. We have still 15 minutes. So, kasano ti panagsagana, dayta iti napintas nga sarudsud kakabsat ken Kristo after dayto nga Christ the King sumaruno apo iti Advent. Ket iti Advent maisuron to ijay no kasano ti panagsagana iti second coming of Christ nga mangagtayo ni Saint John the Baptist nga kunana
prepare ye the way of the Lord, na isagana yo ti bagbagayo, agbabawi kayo kadagiti basbasol yo, pabunyagan kayo ket mga barwanan kayo dijay. So in other words, tapno may saganaan tayo iti iomay ni Apo Isus, no isagana tayo iti ipapatay tayo, then repent and live a holy life. Dahil ti short kan na, ado kayo kung matim-explain nga for lack of time, kat diay, na, ado, agbabawi tayo, ken ibiyag tayo ti sursuro ni Apo Isus nga da iti Biblia. Na, ti samarik dito kat live a sacred life. Sacred kat acronym na ita, as you know, Scripture, Adoration, Confession, Rosary, Eucharist, Divine Mercy. No adalan tayo dagiti. For example, no adalam ti mensahe ti Divine Mercy kat ibiyag mo dita, edi nakasagana ka iti aldaw amatay kanto. Iti aldaw nga iomay tumanan ni Apo Jesus. No kanayan mo basbasaan da Biblia, sacred is sacred scripture. Maadol mo dyan, no kasano nga ibiyag mo ti biyag mo. Ano? So nga talaga, adalan ti sasaon ni Apo Diyos. Data ti best way nga preparing for the coming of Christ. Tanuan niya, dyan naadol mo dyan, ibiyag mo. And tapno, sigurado nga ni Apo Diyos ti mangisalakan ken ka, then adore Him. So nga adoration. Yeah? Okay. Kabsat ken Kristo, in the last 10 minutes, i-explain ko na ito'y mauawagan nga 4 lastings. Ta? Yan tangay at dato iti 33rd Sunday in Ordinary Time, ken into no 34th Sunday, Christ the King, kat end iti tema, napintas dato nga tiyempo nga intay ipalagip, i-review lang dato kabsat ken Kristo, so nga paspasak lang ta, na-discuss kumatan dato nga amuyumatan, nusan kat malipatan tayo niya. Amuyo ba nga, may nga kapipintasan nga, sursuro da ito yung Catechism of the Catholic Church, wano sursuro ti simbahan tayo, simbahan katoliko, kadag ito yung maawagan nga 4 last things. Nga para kanyak, iti da ito yung maudi, 2 maudi a Domingo, iti liturgical year, napintas da ito yung konteksto, napintas da ito yung intay pa'y kitaan, tapno maawatan tayo, no apay nga dagiti readings nga pinili ti simbahan katoliko para kadag ito yung Domingo, ken oray jay weekdays actually kat no apay nga maipanggap iti end, maipanggap ti judgment, maipanggap ti death, maipanggap ti heaven, etc. Gaputa, diyan nga ti tema na dagito nga last days of the liturgical year. So nga, during this last days of the liturgical year, nagpintas mo't no datayo nga Kristiano Katoliko kat intay pagpanpanunutan dagiti mawagan nga 4 last things. Ano pa dagiti nga 4 last things? Yeah, basic dato ya kabsat ken Kristo. 4 last things kat DJ death, judgment, heaven, and hell. Diya dagiti 4 last things. Apay nga konak nga napintas ng intay pagpanpanunutan dagitoy, amoy kabsat no ti tao no Kristiyanos kat kanayon na panpanunutan dagitoy end na. You become wise kunamat lang ti Biblia nya. Katagpay sumat kaslipirgan ko man siyak nga padi kat numisan kat I think about death. Dapat inbaga kada kayo din nakita nga libro ijay St. Paul nga Homeward Bound, part 1 and part 2, preparing for death. So nga inalak ni jay. So napintas da ibagbagan na ijay nga we need to prepare for the last things. Nga first of these last things ket the death nga rod nga isuro ti simbahan tayo, ipalagip ti Biblia, ipalagip ni Apo Isus. So nga ko na nga minamaag no agpabaknang ka dito'y lubong kat in the process tuloy kat nalipatam iti eternal salvation mo nya. So nga ko na dito'y ipalagip actually dito'y Baltimore Catechism ko na dito'y kat nya timay sa nga kapipintasan nga mayad nga kanayon to yung panunutan dito'y inbaga ni Apo Isus no ipanggap ka dagiti 4 last things ko na kat what does it profit man if he gain the whole world and suffer the loss of his soul? Or what exchange shall a man give for his soul? For the Son of Man shall come in the glory of his Father with the angels, and then will he render every man according to his works. Adama dito jay Biblia niyang inbaga ni Apo Isus nga nakadaya ti maganap ti tao numatagikwan ti entero alubungem mapukaw namat ti kararwana. Intun umay to ni Apo Isus, the end of the world, numatay kanto kathaan nga ni Apo Dios han nga langit ti pagturgam uray binmak na baknang kaditoy lubong anya nga ti sirsirbina day tanga biag mo kunana iti Biblia. Iso nga minamaag no haan mo nga panpanunutan iti maudi nga aldaw iti ipapatay mo. So nga
para kadagiti sa santo at tao, they even pray for a happy death. Amok dagitoy de kumbento dagitoy mamadre niya kas pregan ko maijay kasla ijay Mount Carmel ijay Green Valley dati kumbento dagiti mamadre ijay. Amoy ba nga dagitoy nga kaupsat toy nga mamadre kat i-prepare da ikararagan da for a happy death. Amoy ba ti happy death kat ti happy death di kat din nakasagana ka niya. Sagana pa dapay di jay no ana ti readings during the mass iti funeral mass da isagana da de liturgy iti funeral mass da kas jay da kaditali iti panangisagana da iti ipapatay da or dagiti pink sisters damat lang ti kas jay da nya. So preparing for death tati death kat umay nga talaga very Christian da itoy. Amoy na misan na nagmisak nga ijay Bay Area, ijay California, ijay USA, di parang nagbakasyon. Idi ito almost 10 years ago. After the misak, topic ko ijay homily kat may panggap ti preparing for death. Adakit iti may isang Amerikano nga nang sabat kanyak, kunana kat, Father, in this place, never talk about that topic in your homily. Kunana kat in-explain na makapadistress ka no, kat, kasday gayam nga talaga ti kultura dagitoy nga tagadtoy niya. So nga kasla nasyakak pa ikidi kat very Christian topic mo di jay niya. Ada jay catechism of the Catholic Church, ada jay Biblia. So why be afraid of talking and meditating on death? So we prepare for death by meditating on it. Di man timay sa kadig di four last things nga di punto ti simbaan no apay nga ibaga na nga isaganaan tayo dito, pagpanpanunutan tayo dito, adalan tayo dito, ikararag tayo dito, happy death kit dita, agpay sumati. Mapanto jay langit, wano jay impyerno, depende jay estado tayo no inton matay tayo ito. So happy death means diyan ngay nakasagana ka. Nasolbar mo amin, siguro ti problema, nakapag-confessar ka, nagmisa ka, etc. Na? So prepare for a happy death. So day iti first of the four lasting, umuna kadagiti upat ang maudi abambanag panakatay. Kabsat kan Kristo, no ti Katoliko, no ti Krisyano, kat amo na ti doktrina maipanggap ti panakatay, adu nga dagiti maiwasan tayo nga pampamahiin. Niya? Tano, amo tayo ti panusuro ti simbaan, ti Biblia, ti pamati a Katoliko, pamati a Krisyano, maipanggap ti panakatay ti tao, hanto yung matan nga patsyan dagiti isursuro dagiti daddo mga religion. Amo yung kabsat, ti umuna nga duty detoy Commission on Culture nga patakder tayo detoy Diocese of Baguio kat iso de panag-research iti anyaba ti pampamati dagitoy nga tattao dagitoy nga kultura iti benggit maipanggap ti panakatay nagado musan pa kat iso ti pagkukontran iso ti pag-aapaan ta kuno ti pamati kastoy kumkunamot di kultura kasay so nga kasano nga pagsabatan tayo detoy so nga no inaral tayo ti sursuro ti kinakrisyano, sursuro ti Biblia, sursuro ti doktrina tayo kas Katoliko, iti panakatay ti tao, adu dagiti maisimpa nga pampamahiin. Nya? Dihay, kas pregan kumaday 40 days. The 40 days kat ada dagiti, depende di panang-explain mo day 40 days. Ngam day explanation nga iti gamin kano makaiporti nga aldaw kat sumang at day kararwa, that is against our doctrine regarding ti panakatay ti tao. Ta explain ko no natay ti tao, adang adagusen ti judgment. Ti judgment, particular judgment, happens during death. Immediately after you die, you are judged. Kat no na-judge ka, heaven or hell. Ija ti papanam. So nga, kasano nga, ada ka pa lang ditoy, nga into no makaiupat nga pulo ngal daw sa kanto sumangat. So it contradicts our doctrine. So ano naawatan na doktrina tayo, iti panakatay ti tao, adumat dagiti maisimpa nga mangmangengmod toy, mangmangengmod jay, raramiden day jay, practices day jay, nga ibasar tayo, dagiti practices tayo, depende iti pamati tayo. Nya, no, kasto iti pamati tayo, kasto iti doktrina tayo, kasi mat iti i-practice tayo. Kasi. So nga, ti death, kuna ni John Paul II, is the separation of the soul from the body. Ti panakatay ti tao, kano, iso ti panagsina di de kararwa kanday bagi. Na ada the Catechism of the Catholic Church of the time, CCC. So nga basaan tayo dito the teaching regarding death, judgment, hell, and heaven. So nga, kuna ni St. John Paul II, iti Catechism of the Catholic Church, nga ti panakatay ti tao, iti moment nga matay ti tao, pumanaw tayo, iti bagi tayo, maibati iti bagi, pumanaw tayo, kat day kararwa, we will face Jesus, who will judge us, no ayan na ti papanan tayo. Nakita ni St. Faustina Kowalska na ito, iti nakita na di mapasamak iti matmatay a tao
Di nga tao kat managdakdakas idi nagbiagpay na isu nga ti agur-ure nga mang sundo di karawana nga mangala ang kadungad demonyo banbantayan na tapno no maisina di jay karawana ijay bagina alaan di karawana ipanda nga dosan ijay impyerno kasi tinakita ni Saint Faustina Kowalska kat kunani Jesus divine mercy kanya na ikararag mo di jay chaplet of divine mercy iti dayto nga matmatay nga lakay tapno masabalyan iti judgment na. So inkararag ni Saint Faustina Kowalska napakawan dito nga tao kat timang sundon kanya na kat ni Jesus. Nya iso nga dijay ti bilag na dito nga divine mercy devotion. So nga mesa nga ipopromote ko nga devotion gabutan na awatak kat dito divine mercy devotion. Ya di dakkel nga talaga iti numaawatan to ilang kuma iti divine mercy. Ya ngam ti point ko dito namatay ti tao immediately judgment. We call it particular judgment as opposed to the universal judgment. So nga duwa ti judgment kakabsat ng Kristo, particular kan universal. Dito nga ibagbaga niya po Isus iti Ebanghelyo kat he was referring to the universal judgment ngam in-imply na dito'y particular judgment. Ulit ka, namatay ti tao, immediately the soul na ma-judge no ayan na ti papanana. Apay pa lang ko mga orayan ni Apo Isus ti 14 days o 40 days or orayan na ti manunga tawan sanan to i-judge. Hane, in our doctrine, kakabsat kan Kristo, iti pamati tayo immediately during death. Nya, kasla ko madijay parable ni Jesus about the rich man and Lazarus. Nya, natayda nga duwa kat de nabaknang napanday hell. Dijay ni Lazarus nga nagsingpot oray no marigrigat napanday langit. Inuray da pa manunga aldaw sa danto napanhaan. Immediately after nga natay na napandan no ayan nati papananda because of judgment. So nga ijay Biblia makita tayo nga after death is already judgment. Et kat iti panusuro tayo Kristiano Katoliko kat we call it particular judgment. Kat nasawan ti particular kat siyak lang ti mahusgaan during that time nga matayak haan nga de kapamilyak. Urayan dan tumat numatay da ijemat nga mahusgaan da no ayan ti papananda. So nga numatay ti tao, that's our end of the world. Particular end, particular judgment. Ngam into no second coming of Christ, ma-judgment amin si bibiyag no natayan during that time. Nya? Apay nga ma-judge tayo manan the second coming of Christ. Kuna dagiti theologians kat gapota ti resulta ti basol tayo uro napintas nga naramit tayo hanmot nga agpatingga ijay natay tayo. Nya? Day basol tayo nga naramit tayo uro no natay tayo da epekto na adalat ta. Nya? Reverberate nga kunada eternal apo iti epekto na. Nya? Day panang rape iti may nga ama iti anak na. Day nga panang rape na uro no natay di ama adalat ta tultuloy. Day resulta iti kinadakas nga inaramid na. So nga haan tayo nga amo no kasano nga kaseryoso jay basol nga inaramid to irik kanday effect na. Kastoy iti explanation ti may nga theologian nga padi nga nabasa kanya. So that is one of the explanations. So amo ito yung ti theology kanya-kanya explanation ngam ako ibagbaga nga dayto lang ti explanation na ngam dayto ti may nga nabasa nga difference na di particular judgment kanday universal judgment. Okay, kabsat kin Kristo, daksanggasat tayo. 13 na po, katiin tono. Next Saturday, ituloy tayo dito discussion ti 4 last things. Never mind ta, ulit the 2 last Sundays, iti liturgical year kasi iti tema about the end. Nya? O no, Christ the King dijay, end lata apo iti tema na. So nga intuno Sabado, ituloy tayo dito discussion tayo, may panggap iti 4 last things. Napintas dito, kabsat kin Kristo. Hantay nga agbuteng nga pagpanpanunutan dito. In my experience as a priest, I do this. I meditate on death. I meditate on my judgment. I meditate on hell. Imagine ko na the hell. Kat ti efekto na kanya. Kat iwasam the hell. Takastoy. Kaseryoso. Apay han nga pudpudno ti hell. Pudpudno ti hell. Adati hell. Adati heaven. Ya. So nga agsingsingpot tayo. Ibiyag tayo iti kinakristyano. Ibiyag tayo iti sursuro ni Jesus tapno into no ma-judge tayo heaven ti papanan tayo tapudpuno ti heaven nya naksanggasat ta kadagito nga tiyempo kat haan man nga maipalpalagip dagitoy isu nga datayon ati mangipalpalagip kada tayo no anti mangmangag iti dadum mga preachers daytoy ket tapudnumot daytoy adamat ti catechism of the Catholic Church data adamat ti Biblia data kabsat ken Kristo. Anyway, gaputa kurang ti tiyempo tayo, kurang ti time tayo intay ituloy daytoy napinta sa topiko into no Sabado. Intay nga rod gibusan iti daytoy nga tiyempo, daytoy programa tayo kat kada kayo nga nagdengeg kat tagyaman na kada kayo
No dati saludsod yo, i-text yo lang. Yung ada follow-up question yo, i-text yo lang. No ada ti violent reaction yo, may mayat pa, ibagayo na. Sika nga padi nga, kung compromise apon may ibagbaga dita, mabalin ora ibagayo dito. Ulitak na in-share ko data, ikararagan kayo, no, irurumandak. Uh, Sapay ko matahaan, kabsat kan Kristo. Because I know nga some of our topics here kat makapa-insulto de da duma kunada na ngam amuyo kabsat kan Kristo ti prinsipyo kot I would rather hurt you by the truth than console you with a lie. Kunana mo tinya ti trabaho ti may sapadi, ti trabaho ti may nga pudpudno nga may kasabat ti sasaon ni Apo Dios oray among nga day takakapsat mo kat masaktan igapo iti kinapudno iti saon ni Apo Dios nga apon mo ibaga o anusam nga masaktan dayta nga day ay wom dayta nga tapno maayayo tapno kay kayat nakakat ibagam di jay kay kayat nga denggenhan nga kasjay nya malagip ko di professor ko iti homiletics niya day homiletics kat may nga topic iti seminary nga isuro na no kasano nga ag homily ka kat kunana the purpose of the homily is not to entertain the goats but to feed the lambs. Ulitak di dyan, napintas ngayon baga na the purpose of the homily, the purpose of preaching, the purpose of proclaiming the truth is not to entertain the goats but to feed the lambs. Tikay na sawan kat tapnuhan ka nga, tapno popular ka, tapos nakastoy ti bagbaga, pagbigyan day kayat da nga denggan. Ngamsi ka nga padi, amo mo day puno, so nga ibagamo na ta ni Apo Diyos mat iti pagsongsong batam to dita, nuhan mong inbaga, day dapat mong ibaga, kapot ta mabuteng ka nga, baka i-criticize na ka, baka hanak kayat day denggam. Ulitak, I would rather hurt you by the truth than console you with a lying nga kunana. Hindi gibusan, babanan ti panagyaman kini Apo, si tinagan ti Ama, kinti Anak, kinti Espiritu Santo. Amen. Gloria, panakaiday-dayo ko ti Apo, ti adakin, ti maipaiken nga. Agyaman kami Apo, iti kinaimbag mo, iti panangitad mo, kada kami, iti dito at tiyempo. Sapay ko no nakarit kami, gapo iti dito at programa, kat ag-research kami, ag-panunot kami, agadal kami pa tapno mas malalawan Apo iti panpanunot mi nang narunod dagiti nagdengeg ko Apo Dios bendisyonom kadisuna tapno maliwliwada makita da iti kinapudno ken mailintag da kuma matalikudan da kuma ti basol matalikudan da iti idolatry ket sika Apo Dios kuma ti akwanda may sa Dios tapno adanto ti panakaisalakan kadakwana. Wana po Dios, bendisyonom dagiti nagdengeg, nang narunod dagiti masakasakit, tapno agasan na kuma, dagiti makulkulapan ti panunod da, tapno mailintag da, maiturong na kuma iti kinapudno. Kadagitoy kadawatan mi, gabot mamati kami iti bilag tinagan ni Jesus ang mga isalakan mi. Amen. Itinagan ti Ama ken ti Anak, Espiritu Santo. Amen.